Sjećate se kad smo pričali o BMW XR-u i crossover seriji, o onim trkačim motorima na kojima sjedite uspravno i da će i sve više i više biti. Pa evo vam jedan primjer toga, samo iz Japana. Znači da ta crossover serija kao i kod automobila postaje sve više i više popularna. Mi ćemo je sad provozati, testirati da vidimo kakva je. Znači kao što ste vidjeli u naslovu BMW XR za siromašne, ali ja se nadam da će stvarno napraviti dobar proizvod od ovoga. A onda čekamo Hondu i ostale da se pridruže. Današnju emisiju omogućavanje ATT Suzuki Split, tako da ostavit ću vam dole link u opisu videa. Imaju moto program i auto program ako nekoga zanima. I također nam je emisiju omogućio Global Plus, od kojih sam dobio ove bomba rukavice. LS2, prave trkače, duge rukavice, spojeni prsti. Imamo čak kažiprst za tipka na mobitel, nije baš pohvalno. Uglavnom karbon i naravno slaže mi se uz odijelo, tako da uskoro ćemo otići kod njih snimiti malo jedan prilog o moto opremi i kakve se sve opreme može naći, a mi nastavljamo dalje sa ovim strojem ovdje. Kod ovoga japanskog XR-a možemo očekivati da će biti brz, stara mašina iz GSX-era 1000 K5, tako da ja tu ne bi nešto puno filozofira. To je ipak Suzukijeva provjerena mašina iz 2005. koju su prenosili dan danas, šta zbog euro normi, šta zato što se pokazala dobra, znači nema nikakvih elektroničnih nedostataka, mehaničkih nedostataka, stvarno je fantastična. A mi danas na repertoaru imamo Suzuki GSX-S 1000 GX. 2024. godina, 152 konjske snage, izgledom pomalo to već sve izgleda isto, i XR i Tracer i tako dalje. Tako da ono, iako čak i ova zelena boja mu ne stoji loše, nije Suzukijeva, ali ono ne mogu reći, stvarno je lipo. Odmah na prvu mi se sviđa finish plastika koji mi se pari jako dobar, što je čudo za ove nove motore. Okretni moment od 106 Nm, znači da gasa nam sigurno neće faliti. Nije Master of Torque kao što to imamo kod 3 cilindra Tracera i nemamo to kod BMW XR-a, znači vjerojatno će biti malo lošiji na niske okretaje. Dizajn dosta dobar, nagurali su u njega stvarno masu elektronike, cijena i dalje bolja nego kod XR-a. Bolji mi je nego Tracer 16 puta, ipak su ovo redna 4 cilindra, s tim jednostavno ne možete faliti. Vjerojatno će biti malo motor i zabavan, tu se nema šta reći. Najviše ono što me zanima je njegov ovjes koji je elektronski i automatski podesiv. To je za one koji ne vole puno čačkat po ovjesu pa ga mogu sami namjestiti ili preko menija ili ga staviti na automatski pa se on automatski diže, spušta sa koferima, sa ženom, bez žene i tako dalje. 6 brzina vodeno hlađenje, tu nema ništa posebno.
nekoliko modova vožnje, user mod vožnje, ima ABS u okukama, traction control i tako dalje. To je ono, jedna velika prednost, pogotovo za novopečene vozače koji ne žele nažalost startati sa malom kategorijom jer im je previše neugodno. Gume za ovakav motor su nekakva klasika 120, Straga 190, imamo Brembo kočnice koje će vjerojatno biti sranje, ali nema veze. Šta se tiče samoga motora, visina sjedišta je 845 mm, to jest 84,5 cm. Što se tiče njegove kilaže, motor ima čak 234 kg, ali opet ni to nije strašno s obzirom kad pogledamo kategoriju motora i s obzirom na njegove rivale, mislim da je dosta dobro. Položaj sidenja dosta neutralan, ruke kad su vam gore, laktovi su vidite opušteni ovdje. Sad mi je noga trenutno normalno stoji, kad je stavim u sportski položaj također ima mista, znači za nekog višeg vozača bit će dosta dobar. Volan nije širok kao kod XR-a što smo rekli da držimo dvije grane od trišnje. Pogledajte koliko mi je kolino savijeno, znači ne bi nikad rekao da ovaj motor ima 845 mm visinu sjedišta, pretpostavljam da će nekome i nižemu biti dobar. A ako ste i dalje niski ne možete sjesti na njega, Suzuki je tu ponudio vrhunsko rješenje. Ovaj sic je dosta debel i visok, možete kupiti niži sic i onda vas pusti za par centimetara i to je ono točno što nižem vozaču treba. Mislim da će im biti jako zanimljiv, agresivan. Ovaj vizir baš i ne obećava neku zaštitu od vitra, ali vidit ćemo kako ga budemo provozali. Mislim da će svima ovaj motor biti zanimljiv, tako da ja bi više prestao pričati i idemo se malo provozati. Ajmo vidjeti šta kaže naš GX. Ovako, prvo niži je od BMW-a XR-a, to mi se sviđa. Puno je ono, ajmo reći, user friendly. I evo mi o XR-u, a XR na vrata. Kako lipo ide u zavoj, kako upija ove rupe, znači doslovno ide ko po tračnicama, eto. Strašan ovjes, oduševljen sam, retrovizori, ma jednostavno skoro svaki aspekt ovoga motora mi je brutalan. Definitivno ova živahna mašina, tu se stvarno nema šta reći. Da ga usporedim sa XR-om, vidi se da ima manje konja od XR-a, ali mi je puno recimo upravljiviji od XR-a. Također ko XR malo ga fali zato što su ono red na 4 cilindra, onda ga fali malo u niskim okretajima, a čim mi dođemo na 4-5 hiljada, motor se iste sekunde probudi, tako da tu to mogu nadodati samo kao pozitivnu stranu. Jedna dobra stvar što mi se sviđa, motor ima sustav za ovjes dodatni koji možete isključiti, a čim pripozna gobavu cestu i da vam želi ono izbit motor iz ruke i da se šasija uvija, odmah vam oduzme gas. To je po meni jako dobra stvar za ove koji se preračunaju. Ali u gasu je fenomenalan, kako ide lipo.
amortizer volana obavezno. Oštar. Vidi ovo jebote. Pa ovo je čudo od motora jebote. Pogledajte ih što ovo leži lipo u zavoju. Kako dobro lovi, znači precizan i oštar u zavojima. Ja bih rekao da je ovo fini XR. Motor je toliko lagan i upravljiv da vi to jednostavno ne možete virovat koliko su oni to dobro napravili. I ovaj ovdje, znači motor je toliko mekan, lagan za upravljat, da je to čudo. Oduševljen sam. Kočnice im fali malo onoga ugriza, ali kako bi rekao, opet smo to nekako navikli od Suzukija. I jebi ga, sad tim se treba pomirit. Motor bez traction kontrola, mislim da je ovo 150 konja, da je to skroz u redu za vozit bez traction kontrola. Naravno za nekoga ko nema iskustva, ako se ipak odlučija na ovaj motor, šta ne bi preporučio, jer ovo je ono strašan stroj. Kako je motor lagan na ovim niskim brzinama, upravljivost mu je 10 od 10. Znači imam osjećaj da bi mogao ono strugat na ovome motoru kolinom po podu bez greške. Kako se odlipi. Je, treba ga malo popaprit u 6-7 hiljada okreta da bi on nešto vridija. To mu je jedna, da to tako kažem, mana. Ali nije to naravno ništa loše. Amo ću vidi šta kaže ovdje. Motor sa quick shifterom i sve to skupa bolesno dobar. Ojme, kako je ovo dobro. Zaštita od vitra malo manjka, a pošto mi kamera nije radila, evo vam malo zvuka čistoga. Puše baš masu. Ali divlji je motor strašno. Motor tako lipo prati zavoje, tako se lipo baca u okuke. Ja jednostavno nemam riječi kako se lipo vozi. Eto. Uglađen, fantastično, odaziv na gaz, 10 od 10. Kočnice 4 od 10. Nisu loše, ali trebaš je upri ko konj da ima taj ugriz. To je ono što se meni inače ne sviđa kod Suzukija. Jer ako ste primijetili inače u recenzijama
Ja kad kažem da su kočnice loše, to ne znači da motor ne koči, nego samo trebate upotrebiti puno veću silu na kočnicu da bi ona oštar, precizan, bomba motor, baš je bomba. Motor voli veliku brzinu, ali ne voli preveliku brzinu. Ima također ABS u zavoju, to je dobra stvar, traction control, antivili, iako nema posebno da možete isključiti antivili, nego kad isključite traction control, tad se isključi i antivili. Motor je baš strašno okretan i to mi se možda sviđa najviše od svega. Taj volan koji nije ko u XR-a mi je također velika prednost. Sad, vi ovdje to možda ne vidite na snimci, ali ću vas odvesti negdje da pogledate nešto što mi jako smeta kod ovoga motora, a to je preoštro svitlo, ali vi to jednostavno ovako ne možete vidjeti. Možda možete vidjeti po ovim rubovima od svitla, ali odvest ću vas baš tamo gdje je mrak pa ćete vidjeti na šta to sliči. Ne znam jeste se ubrali ovo, ali toliko ima ovih tipki da sam mora pogledati di su žmigavci, to me malo nervira. A gledajte sad ovo. To je to što sam vam ja tija reći. Sad pogledajte ovo, jer vidite ovo ovdje crtu od svitla. I sad zamislite da idete u zavoj, pogledajte i kako ovo oštro. To mi se ne sviđa. Znači mislim da je to Suzuki mora malo bolje napraviti, jer ako imate neki dugi zavoj, vozite po noći, to će vam sigurno smetat. I naravno ovo nije samo ovako kad dođete blizu, ta oštrina je i ovako nadaleko. Evo ista stvar, pogledajte ovo. I prilikom kočenja kad vi zakočite, svitlo ode dole. To mi je jedan veliki minus kod ovoga motora. Nisam se tome nadao, ali mislim da će oni to popraviti, a onaj koga smeta meteš još one maglenke što stavljaju na GS-ove i vozi se ko gospodin čovjek. Bilo kako bilo, nadam se da vam se svidjela recenzija, malo smo produljili vožnju zato što mi nešto kamera nije bila ok, a sad idemo napraviti završnu riječ i to bi bilo to. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Mene ovako osobno motor me se dosta dojmija. Veliki thumbs up za Suzuki. Mislim da su stvarno napravili dobar posao s ovim motorom. Ja bi odmah krenio na neke prednosti i mane. Ono što mi se najviše svidjelo je ta poznata inline, to jest redna 4 cilindra od 150 konja iz GSX-era 1000 K5 iz 2005. godine. Da, dobro ste čuli. Ovjes koji radi fantastično, to me se također dojmilo. Cijena puno bolja nego njegovi rivali XR, ne znam, KTM ili nešto tako slično. Cijena je stvarno brutalna s onim šta sve dobijete na njemu. Znači ovo je bio nekakav japanski odgovor, to je Suzukijev odgovor na BMW-a XR-a. Da, malo mu manjka snage, ali mislim da je jednako zabavan ko XR.
nema vibracija, nema onoga čudnoga zvuka mašine, nego je stvarno uglađena maksimalno i definitivno ovo se isplati probat za puno manje novaca. Top. Motor stvarno lagan, precizan, toliko je upravljiv na malim brzinama da je to čudo za grad. Znači ne mogu vjerovati da ću reći da motor od 232 kg može biti daily motor jer je stvarno upravljiv na malim brzinama da je to strašno. Kad mu ugazite svu elektroniku jednostavno se onda magija događa. Jako me impresioniralo to. A sad idemo i na onu malo ružniju stranu. Problem isto kao i kod XR-a, zaštita od vjetra. Nisam baš najzadovoljniji. Za razliku od XR-a ovaj motor slabo koči. Ne da slabo koči, nego nema onoga ugriza agresivnoga i to ono što me najviše zasmetalo kod ovoga motora. Očekiva se ako već ima Brembo da će malo taj ugriz biti bolji, međutim sa malo pločica, čeličnim pletenim crivima mi to rješavamo za par 100 eura, ali to mi je jedna velika mana, a najveća mana mi je ono svjetlo koje mislim da je jako veliki problem i uopće nigdje, znači stvarno sam pročitao masu reviewova za ovaj motor, nigdje nisam pročitao da neko to navea ko manu, jer je preoštro otkinuto svjetlo i onda prilikom zavoja i vožnje po noći to se svjetlo jednostavno kida ko nekakva ravna crta i mislim da na tome definitivno trebaju poraditi. Još jedna jako dobra stvar koju ovaj motor ima, to je RAS, Road Adaptive Stabilization. Znači motor čim sazna da mu se lagano šasija uvija, da nije sve kako triba, odmah vam otpušta gas, smiruje motor i prilagođava ovjes po cesti. Znači čim osjeti da gubi kontrolu motor, on to odmah automatski poboljšava. Naravno čak i tu opciju možete isključiti, to mi je stvarno fantastično. Motor se vozi ko igračka. Ko igračka, ja znači ne mogu vjerovati, ono, vozija sam ga ono ne znam 2 sata i ko da sam se rodija sa njim, eto najiskreniji. Ovo naspram nekakvog Versisa 1000, mislim da uopće nema govora, meni je ovo bolje 100 puta od Versisa. XR prednjači definitivno u nekim stvarima, međutim ovo je puno finije, uglađenije kako smo to i navikli od Japana. XR je malo zabavniji zato što ima malo više konja, ali ovdje kad bi se metija neki auspuh malo to izmapiralo, mislim da bi bio vrhunski stroj. Znači možete se voziti u punome gasu, malo mu manjka stabilnosti na prevelikim brzinama. Kad kažem prevelikim, znači pričamo o 200 km/h i to je ono što mu također nedostaje. Što se tiče ocjene, ja bi mu dao nekakvu standardnu 4. Čak sam mislio još malo spustit. Sve je fantastično na motoru, ali velika mana je ta zbog onoga svjetla. Znači mislim da se na to mora obratiti pažnja kad se proizvodi motor. Znači štavanje u glavi, malo pazite na te stvari. Za noćnu vožnju masu ljudi se vozi po noći ili ne znam zimi kad padne mrak u 3 sata popodne, vi morate imati to svjetlo, idete negdje van grada, on vam ono okine i doslovno ste u mraku, dugo svjetlo to uopće ne popravi toliko koliko bi trebalo. Zaštita od vjetra i ove spužvaste kočnice definitivno nešto treba napraviti sa tim, ali sve ostalo definitivno sam iznenađen i mislim da je ovo puno bolja kupnja nego BMW XR Pro zato što je jeftiniji, dobijete otprilike istu stvar, malo manje snage, ovjes također fantastičan kao i kod XR-a, tu mu stvarno nemam šta reći. I ja bi vas sada pozdravio, a nadam se da vam se svidjela recenzija, pišite mi dole u komentaru, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!